الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة جميع أهل القبور المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض المغربية بحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ونخص خصوصا مشايخنا مشايخنا خصوصا مشايخنا محمد نور الشيخ صلاح السعوديان شيخ عبد الودود الجاي مرجع الفقيه وإلى حضرته خصوصا شيخ محمد بن مرجع وإلى حضرته خصوصا مؤسس هذا المعهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلأ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاء إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر نكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويغيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر النار فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu samiun alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma inni amsaytu minka fi ni'mati wa afiyati wasid fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wasitruka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula subhanallahi bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa bidada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahlika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal ladzi la
la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahatta bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa asahu kitabuk wardallahumma sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi isanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka lisanan latiban bi dzikrik Aqul ban maf'uman bi syukrik wa badana hayina layina bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka iman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka afiyatan min kulli baliyah wa nas'aluka tamaman ginaanin nas wa balana haqiqatan imani bik hatta la nakhafa wa la narju'a ghairaka wa la na'budu syai'an siwak waja'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqallamun dalika biya ni'mal mujib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik fawasiqillahumma rabbitataha wa adim wadduha uddaha wahdiha subullaha wa ma'aha binurik alladzi la yakhfu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit taqwa tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa birrahimi da'imil isani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awuli. Salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa ali wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Lambi wujubil ma'rifah mi wajibil lillahi isrina sifa fawahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun gani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai Sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadli wa adli dar kulli mumkin yang ghafili arsala anbiya dawi fatona bisidki wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqi min aradi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahillu dillu kulli wajibi Wafatli khamsina bi hukmi wajibi tafsilu khamsati wa isrina lazim kulla mukallafin faqi wa tanim hum adamun idrisu nunuduma sholli wa ibrahimu kullu muttaba lutun wa ismailu isakun kada yakubu yusufu wa ayubu tada
Su'aibu wa Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Timun Dagoya alaihi salatu wassalamu wa ali madamatil ayamu wal malakul ladzi bila biwa'um la aklala surba walau namalahum tafsilu asriminu mujibrilu mikalu israfilu israilu munkar nakirun wa rokibun wa kada hatitum malikun waridwanu tadar ba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa injilu ala Isa wa furqanun ala khairil mala wa suful alili wal kalimi Fiya kalamul hakamil alimi wa kullu ma'ata bi rasulu Fa aku taslimu wal qabulu imanu nabiyahu min airin wajab Wa kulli makana bihi minal ajab Atimatun fidikri bakil wajibi Mimma alam mukallafi min wajibi Nabiyuna Muhammadun kada ursila Lil alamina rahmatan wa fudila Abu Abdullahi Abdul Muttalib Wa Asimun Abdu Manafiyan tasib Aminatu Zuriya Ardaatu Alimatu Sadiya Maulidu bima katal amina Wafatuhu bitaibatal madina Tama qoblal wahi arba'ina Wa umruhu qad jawa yasitina Wa sabatun awladu faminnumu Salah satu mina dukuri tufamu Qasim wa abduwahi wa tayyibu Wa tahirum bidaini dayula qabu Atau Ibrahimu min suriya Fa ammu Mariyatul Qibtiyah Wa ghairu Ibrahim min hajija Sitatun pahut bihim walija Wa arba'u minal inasi tutkaru Ridwanu rabilil jami'iyut karu Fatimatu Zahra ubalu ali Wabnahu mastabtani fatlum jalifa Zainabun wa bada Ruqayya wa ummu kulsum min jakat radiyah andis inis watin wafatul mustafa ujirna fahtarna nabiyal muftafa Aisyatun wa Aqsatun wa Sauda Sofiyatum Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummatum mardiyah Hamzatu Muwa abasung kada amatu Sofiyatun datu tida wa qabla hijratin nabil isra mimma katal laila likuci yudara Ra'ai nuru jelis sama atara yan nabiyu rabbang kallama min gairi kaifin manisari waftara alaihi khamsa bamda'am sinafara wa balagol umata bil isra'i wa fardi khamsa timbilam tirai qad fajazid di kumbi tasdikil lau wa bil uruji sidku wa fa'alau wa adi Aqidatum mutasyara walil awami salatum muyasyara nadimu tilka Ahmadul Marzuki mayan tamili sadiqil masduki walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali was sahbi wa kulli mursidi Liman bi khairi hadi yaftadi wa as'alul karima ihlasal amal wa naf'a kulli man biha qad istaqal abyatuha maizum bi adil jumali tariu khali ayi kuri jumali samaituha aqidatal awami min wajibi fit dini bitamami wa sallallahu ala muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri yang dirahmati Allah, untuk nama-nama yang saya panggil maju di depan berdiri. Pasa kelas 7A, Pasa Haki Raihanu. 7B Hilal Premona. 7B Hilal. Kelas 10 Nabil Lubab Rosid Zaka. Kelas 11 Bais Rizal Revan Adil Dafa Faris Abim Dika Alvin. Silakan ke depan. Pasa saja, yang lain nanti gundul. Para santri yang dirahmati Allah, melanjutkan pertemuan di hari Senin kemarin, membahas tentang halal bihalal atau saling memaafkan. Kenapa kita harus saling memaafkan? Jawabannya, karena kita adalah manusia, makhluk yang pasti memiliki salah, makhluk yang pasti memiliki dosa, dan kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berakal. Malaikat jelas tidak butuh yang namanya halal bihalal, jelas tidak butuh dengan yang namanya saling memaafkan, karena malaikat adalah makhluk yang pasti tidak memiliki salah, tidak memiliki dosa. Sementara makhluk yang bernama setan atau binatang mestinya sangat butuh dengan yang namanya halal bihalal, dengan yang namanya saling memaafkan. Tetapi itu tidak akan dilakukan oleh setan, oleh binatang, karena kedua makhluk tersebut adalah makhluk yang tidak memiliki akal. Sementara kita manusia, makhluk yang oleh Allah diberi akal sekaligus diberi nafsu. Maka ketika kita merasa salah, memiliki dosa, maka seyogyanya harus mengakui kesalahan kita,
harus mengakui dosa-dosa kita, kemudian mau meminta maaf. Shallu ala Nabi Muhammad. Harus muncul sifat wal afina aninas. Suatu ketika tatkala para sahabat sedang duduk-duduk di serambi masjid, Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, akan muncul calon penduduk surga." Sahabat penasaran siapa yang dimaksud oleh Nabi sebagai calon penduduk surga itu. Akhirnya ditunggu, lama tidak muncul, hingga muncullah seorang laki-laki yang kelihatannya tidak meyakinkan, penampilannya tidak meyakinkan. Kemudian ketika laki-laki ini berlalu, tidak ada lagi orang yang lewat. Sahabat penasaran, masa dia yang dimaksud oleh Nabi sebagai calon penduduk surga? Esok harinya lagi, ketika sahabat sedang duduk-duduk di masjid, Rasulullah pun berkata lagi, "Wahai para sahabat, akan datang, akan tiba calon penduduk surga." Penasaran, ditunggu siapa kira-kira yang akan lewat. Lama tidak muncul, akhirnya orang yang lewat adalah orang kemarin yang lewat. Sahabat penasaran, masa dia yang dimaksud oleh Nabi sebagai calon penduduk surga? Esok harinya ketika para sahabat duduk-duduk lagi, Rasulullah pun berkata lagi, "Wahai para sahabat, akan datang calon penduduk surga." Ditunggu, ternyata yang lewat adalah orang yang sama. Dan menurut riwayat, orang yang lewat itu bernama Abu Dhamdham. Siapa? Abu Dhamdham. Karena disebut oleh Rasulullah sebagai calon penduduk surga, ada seorang sahabat yang penasaran, memiliki amalan apa Abu Dhamdham ini? Kok sampai oleh Rasulullah dinyatakan sebagai calon penduduk surga? Ketika yang mengatakan itu adalah Rasulullah, maka itu pasti tidak mungkin hoak. Karena Rasulullah adalah orang yang jujur, orang yang al-amin, dan tidak mungkin berbohong. Ada seorang sahabat yang penasaran, punya amalan apa Abu Dhamdham ini? Kok sampai oleh Rasulullah dinyatakan sebagai penduduk surga? Ada seorang sahabat yang pura-pura memiliki masalah dengan orang tuanya, kemudian menemui Abu Dhamdham. "Wahai Tuan, saya sedang punya masalah dengan kedua orang tua saya sedang tidak rukun, maka izinkan saya tinggal di rumah panjenengan untuk beberapa hari." Jadi pemuda sahabat ini minggat dari orang tuanya karena alasannya punya masalah. Abu Dhamdham pun dengan senang hati, "Monggo silakan."
Aslinya tidak ada masalah apa-apa. Cuman sahabat ini dalam rangka menyelidiki punya amalan apa kok sampai Rasulullah mengatakan dia adalah calon penduduk surga. Malam pertama melaksanakan sholat maghrib, makan malam, sholat isya, membaca Al-Quran, kemudian istirahat. Di sepertiga malam bangun untuk sholat malam, kemudian dilanjut dengan sholat subuh, kemudian berangkat bekerja aktivitas. Malam keduanya pun sama yang dilakukan, mulai sholat, baca Quran, istirahat, kemudian sholat lagi. Hari ketiga pun sama. Ternyata tidak ada amalan yang istimewa, amalan yang umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Maka ketika hari yang ketiga, sahabat itu pun kemudian berkata kepada Abu Dhamdham, "Wahai Tuan Abu Dhamdham, sesungguhnya saya sedang tidak ada masalah dengan orang tua saya. Tidak ada masalah apa-apa. Saya baik-baik dengan orang tua saya. Saya datang ke sini adalah dalam rangka untuk menyelidiki dirimu. Punya amalan apa kok sampai Rasulullah mengatakan bahwa dirimu adalah calon penduduk surga." Abu Dhamdham kemudian berkata, "Wahai Tuan, sebagaimana engkau yang telah ketahui, saya tidak memiliki amalan istiqomah, amalan istimewa apapun. Amalanku seperti yang kamu lihat, yang seperti kamu saksikan. Saya tidak punya amalan istimewa. Cuman saya itu memiliki kebiasaan." Lah ini yang bisa kalian tiru. Apa itu? Ketika di pagi hari saya itu sudah menghalalkan untuk diriku manakala digunjing, disakiti atau didolimi, sebelum orang itu minta maaf, saya sudah memaafkan. Jadi ketika akan berangkat bekerja, Abu Dhamdham dalam hatinya berkata, siapa saja orang yang nanti akan menyakitiku, akan menggunjing diriku, akan menggibah diriku, akan mendolimiku, sebelum orang itu meminta maaf, saya sudah memaafkannya. Dan yang nomor dua, ketika saya akan tidur, saya mengampuni semua dosa orang-orang yang tadi siang, tadi pagi, tadi sore sudah berbuat zalim kepada saya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lah ini sampai tiru. Ketika sampai berangkat sekolah, hadirkan dalam hatimu, ya Allah, siapa saja nanti temanku yang membuliku, yang menyakitiku, yang mendolimiku, saya akan memaafkan mereka semua sebelum mereka meminta maaf. Dan yang nomor dua, ketika akan tidur, maafkanlah semua orang yang dirasa pada hari itu menyakiti atau dolim kepada kalian. Makanya dengan kita mengakui kesalahan kita, kemudian mau meminta maaf, insya Allah dosa antara kita dengan Allah akan diampuni oleh Allah. Dengan kita berpuasa Ramadan kemarin, dosa antara sesama juga sudah diampuni oleh Allah dengan kita melakukan yang namanya halal bihalal atau saling memaafkan.
Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan senantiasa dalam keadaan hina manakala dia tidak mampu bisa menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Ingin menjadi santri yang mulia, ingin menjadi sosok manusia yang mulia, maka kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia. Allah berfirman, Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Seseorang itu akan senantiasa dalam keadaan hina kecuali orang-orang yang mampu menjaga hubungan baik dia dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kalau salah satu baik meninggalkan yang lain, masih dalam keadaan hina. Kita rajin sholat, kita rajin berzikir, kita rajin berdoa, tetapi dengan teman-teman yang lain tidak rukun, dengan teman-teman yang lain saling mendolimi, hakikatnya kita masih dalam keadaan terhina. Sebaliknya, kita baik dengan teman, saling membantu, loyal, bestie, tetapi hubungan kita dengan Allah kita remehkan, itu juga masih dalam keadaan terhina. Ingin mulia di sisi Allah, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara memenuhi hak-haknya yang menjadi kewajiban kita. Kemudian kita juga berbuat baik dengan sesama. Dengan demikian insya Allah kita semuanya akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Amin Allahumma. Bagaimana caranya? Menjaga hubungan baik kita dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Wallahu a'lam bissawab. Namanya pemain pengganti. Silakan duduk Mas. Duduk. Yang namanya saya panggil tapi belum kesini siapa? Ada? Tidak ada. Wes nanti totalan. Kita akhiri dengan bacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa minal fitani Rabbi bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi farduthu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, apabila ada salah dari saya mohon maaf. Di sepuro nggih.
Begitu pula dengan kalian sudah saya maafkan. Jadi Ustadz Ustadzah memaafkan semua santri-santrinya, santri-santrinya memaafkan Ustadz Ustadzanya. Insya Allah itu sudah menjadi penghapus dosa di antara sesama. Kafahuna qolilakum wa alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu